называется в основе? Что? Как называется? Эта штука? Я не знаю, как это. Подношение. Что? Подношение дыма. Ну так это Sachin, they just showed the images. Like doing. Yeah. I think it's good. Lots of mosquitoes were there. Комаров будет меньше, он говорит. Очень полезно. Не только комаров. Not only mosquitoes. I think it's some in some Buddhistic ritual also. This is to make this some Buddhistic ritual, is it? To do something like this. Ну ты скажи тогда. Если В ритуалах используется. Что? В ритуалах используется. Yeah, it's used in rituals. Yeah, like подношение, как это сказать по-английски-то? Кто знает? Donation. Yeah, like a donation to the spirits of this place, of the nature of this place. Подношение дыма всем живым существам. And no, he says it's just fume is like a donation to all living beings. ये वैसे जो बना रखा है बौद्ध लोग का प्रयोग करते हैं बौद्ध लोग इसको इनका बौद्धों का मानना है कि आसपास की आत्माओं को और आसपास की आत्माओं को देते हैं धुआं शांत रहने को उनको धुनी का एक काम है जो धूप का उससे आसपास जितने बुरे मच्छर वगैरह हर चीज़ें भाग जाते हैं बुरी आत्माएं भी भाग जाती हैं अग्नि का वास होता है तो जैसे धूप थपेड़ी घुमाते हैं धूप जलाते हैं वही है ध्यान करते हैं ध्यान करें विचार करते हैं कुछ विचार करें अभी 8 बजे भोजन पा रखा महाराज अच्छा 8 बजे नहीं 4 बजे 4 बजे बाकी ध्यान कैसे होगा 1 बजे पे नहीं होता 1-2 घंटे हो रहे जी जी कोई सत्संग की बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं So Maharaj is saying meditation it's not possible now because most of them have eaten and stomach is heavy, so it's not proper. Махарадж говорит, что медитировать сейчас невозможно. Слишком мало времени после еды прошло. Это просто нереально. Настоящей медитации не получится. So, if someone want to ask something, they can. Так что если есть вопросы, то открылось неожиданное окно возможностей. Ну что, никто не готовился, да? Ну, может, у кого-то спонтанно какие-то вопросы есть? Можно? Можно, да. В Гималаях там есть свод правил для садху. Называется Саду Мареда. Ну,
если вы скажете, они поймут Саду Марьяда, и там, допустим, только правой рукой есть, еще там много разных правил, то есть можно спросить Махараджа, насколько это важно для белых садху, ну то есть для белокожих садху. So when he was in Himalaya, he get to know about the Sadhu Maryada. Саду Марьяда. You know, understand. So the question is, if it's important only for, so to say, Indian sadhu, or to Russians, for example, or other Europeans, it's also just very important and is a must. महाराज जी कह रहे हैं जब आप हिमालय में थे, जब आप हिमालय में थे, तब आपको he got to know about Sadhu Maryada, or he was No, following? he just know that there is such a thing like number of regulations which a sadhu has to follow. But I think probably he knew it before going to Himalayas. Probably, yeah, but he told that he knows that in Himalaya there is such a thing Yeah, between the sadhu. महाराज जी कह रहे हैं कि हिमालय में जब साधु रहते हैं तो उन साधुओं के बीच में साधु मर्यादा भी होती है, साधु मर्यादा भी रहती है। तो वे पूछ रहे हैं कि साधु मर्यादा हर जगह के संतों पे लागू होती है, हर जगह के संतों पे, चाहे वो बौद्ध हो या ईसाई हो। हर जगह साधुता जो होगी तो साधुओं का अपना एक मर्यादा रहती है जी, उस पर चलना पड़ता है। हर आश्रम का साधुओं का हर धर्म में है। देखो कहीं भी जाओ, मुसलमान लोग देखो तालाब में कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, तब जाते हैं अपनी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। और सनातन धर्म में भी हाथ पैर धो के नहा धो के जिसकी जैसी अपना हो जाते हैं। यही धर्म में भी हाथ धोने कुल्ला करने का विधान है, पैर धोने का विधान है। तो आम जनता है, आम जनता की अलग चीज़ है। जब साधु मर्यादा पर चलता है, संत बनता है, तब तो उसकी मर्यादा अलग होती है, उस पर चलना पड़ता है। हाँ, तो वो पूछ रहा है ये मर्यादा सब साधुओं पे लागू होती है, सब पर होती है। चाहे वो हिमालय के साधु हो या कहीं जो हिमालय में तो मर्यादा, हिमालय के तपस्वी लोग रहते हैं, उनकी अपनी मर्यादा है, बस वहाँ समाज तो होता नहीं है। समाज में रहने वाले की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। आम आदमी की तरह नहीं जीना पड़ता है, उसको कुछ अपना उनसे अलग साधक और समाज में रहना साधक के नियम होते हैं। साधक को अपने साधक की तरह मर्यादा रखनी पड़ती है। खाने से उठना, बैठना, बोलना, चलना, ये सारी उसकी सबसे अलग होती है। तभी उसकी पहचान होती है कि हाँ ये साधक है या ये संत है, महात्मा है। वो उसको अपनी पहचान बनाने के लिए मर्यादा पर रहना पड़ता है। So, yeah, Maharaj is saying Sadhu Maryada is same for every sadhus everywhere around the world. But the thing is that every religion has their own way of doing it. But yes, there is Sadhu Maryada in everywhere. Then he's saying in Himalayas, like Sadhu Maryada is, a sadhu has to be in Maryada. Sadhu Maryada are two words, yeah. Which means? Maryada means behavior, decorum of behavior. So Maharaj is saying in Himalayas, sadhu doesn't really need Sadhu Maryada because there is no society there. Sadhu needs Maryada where in society. In society, sadhu is different. He is different than normal. He has different way of eating. He has different way of talking. He has different way of normal behavior to a person. Yeah. So that's his maryada. He cannot go beyond his maryada, like beyond the behavior. Yeah. So there is. So every religion have sadhu maryada, and sadhu maryada all actually
sadhu has to be in sadhu maryada in society, not in Himalayas. In Himalayas, sadhu is free. Ну, Махарадж, собственно, Сачин перевел этот термин саду марьяда, значит буквально кодекс поведения садху. И он говорит, что, конечно, это обязательный кодекс. Никакой разницы нет, кто ему следует. Если ты садху, значит ты принимаешь этот кодекс. И далее он говорит, что подобный кодекс поведения есть в любой религии. Это не что-то необычное, но вот для садху, индийских саду есть такой кодекс. В других религиях есть свои кодексы. Это первое, что он сказал. Второе, он говорит, что в Гималаях на самом деле нет никакой нужды следовать этому кодексу, потому что этот кодекс описывает правила поведения в обществе. В Гималаях нет никакого общества, поэтому там нет, соответственно, и кодекса. А в обществе, да, есть правила, которые жестко ограничивают способы взаимодействия с обществом. За пределы этих ограничений садху не может выйти. अपनी साधुता की पहचान बनाने के लिए उसको उसके बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, खाने का ढंग, व्यवहार का कुशलता सब चीज़ में परिवर्तन होता है. आम आदमी से उसमें अलग परिवर्तनता होती है. तब उसकी पहचान होती है कि हाँ ये साधक है, संत है. अगर आम आदमी की तरह ही चले फिरे, बोले, खाए, पिए करे जब तो उसमें फिर परिवर्तन क्या है कि यह साधक है. करके साधक के नियम होते हैं, नियमों पर चलना पड़ता है. सेवक के अपने नियम होते हैं, संत के अपने नियम होते हैं. समाज में भी है, समाज में जितने प्रकार के लोग हैं तो उनमें कोई डॉक्टर है उसका अपना नियम होता है, वैसे चलता है. कोई इंजीनियर होता है उसका अपने नियम से चलता है, उनको पालन करना पड़ता है, उनके नियम बनाए गए हैं. ऐसे ही साधु भी एक समाज अलग है, साधना करते हैं. अभी इतने जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अब इनको सब साधक समझ लो. जिज्ञासा है किसी चीज़ की प्राप्ति करने की. अब आम आदमी जो संसार में घूम रहे, खा रहे, पीने, चल रहे, उनमें और इनमें परिवर्तन होना ही चाहिए. इनके रहन सहन में, इनके व्यवहार में परिवर्तन होगा तब ये साधक माने जाएंगे. कल को वहाँ जा करके उनकी जैसे हो गए जब तो फिर कौन पूछता है साधक, इनको इनकी साधना करते हैं. जैसे यहाँ नियम से रह रहे वैसे नियम से वहाँ भी इनको अपनी पहचान बनानी चाहिए समाज में कि हम साधक साधना करते हैं. कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पहचान हो जाती है उसके रहने से, बोलने से, चलने से, फिरने से अपने आप पहचान होती है कि साधक. मैं साधक हूँ थोड़ी कहना पड़ता है. Maharaj ji saying sadhu maryada is also an identity of a sadhu. Sadhu maryada means the way a sadhu is walking, the way sadhu is talking, the way sadhu is eating, the way sadhu is sitting, the way sadhu is standing. These all are a set of rules which a sadhu has to follow to be in that maryada. It seems like doctors and engineers, they have their own set of rules to go through a process, a practice. The same way sadhu also has a set of rules to be in that maryada. Now this sadhu maryada also relates to sadhak, who are not sadhu but sadhaks. Right? What is the difference? Sadhaks are the person who are seeking, who are doing sadhana. And sadhu is a person who seeks it, who has it. So sadhak, he's saying about sadhak because we are here, we are having a set of routine, so we all are sadhak also. So if we keep our routine like this, we will have different identity outside world, all of us. We don't have to tell anyone that we are doing sadhana. If you are sadhak and if we have sadhu maryada in us, then it will show automatically. We don't have to say it to anyone. So
It's just like set of rules one has to follow. And it's good if everyone does it, if everyone wants to be a sadhak. It's the first step for to know eternal, to be a sadhak. Ну, Махарадж говорит, что саду марида это также инструмент самоидентификации, если можно так выразиться, или идентификации во внешнем мире для садху. Садху определенным образом стоит, определенным образом сидит, определенным образом ест, определенным образом ходит. Все это довольно четко регламентируется. И также он говорит о том, что на самом деле подобные своды правил есть у любого профессионального сообщества. Может быть, не такие подробные. Вот, но инженеры или врачи тоже имеют определенный свод правил, как они проявляются во внешнем мире. Второе, что он сказал, что саду марида имеет отношение не только к садху, то есть к тем, кто достиг, но также и к садхакам. То есть это, собственно, практикующие, ищущие. И в известном смысле все мы можем быть, те, кто практикует садхану, все мы можем быть названы садхаками. И он говорит, что это очень хороший шаг принять саду марида вот, для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Но также он говорит, что человек, который занимается практикой, не должен об этом говорить окружающим, чтобы они поняли, что он является садхаком. Это проявляется само, потому как он себя ведет. Есть. There's a small question. Да-да. У меня вот вопрос, правда, там что-то перетекает один в другой. Вот пишут, что возможно практика повторения святого имени во сне. То есть есть такое мнение. И вот хотелось бы узнать личный опыт Махараджа. Ну, у него получается во сне непрерывно оставаться со святым именем? Если получается, то какая практика, что делать, чтобы как бы во сне эта осознанность не уходила? Есть ли практика? There are two questions in one, very connected. So one is that he knows from the books and from the spiritual teachers that there is possibility to repeat to do japa also when dreaming at night, when you sleep, actually. And two questions. Our first question is Maharaj just know how to do it? Is it possible for him? And second is how, if yes, so how could he teach the people how to follow that? महाराज जी ये पूछ रहा है इसने किताबों पुस्तकों में पढ़ा है कि नींद में भी जप होता है। जब आप सोते हैं आदमी सोने में भी जप कर सकते हैं। सोए भी जप होता है। तो अधिकतर सोए जप करते हैं। एक बजे रात से उठते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या महाराज कि आप भी सोते हुए में जप करते हैं? बहुत करते हैं। और सोए हुए में जप चलना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, जागृत रहना चाहिए। जागृत होएगा तब जप होएगा, नींद में थोड़ी जप होता है। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि नींद में भी जप होता है? नींद में नहीं होता है जप। हाँ। नींद से जागृत है तब जप करेगा वो। नींद में तो जो सांस चल रही है। जब पूर्ण अभ्यास हो जाता है, जब पूर्ण जप का उसके अंदर उसके नाम का जो चल जाता है, तो फिर वो सोया भी है तो नींद भी है तो इसका श्वास में वो शब्द चलता रहता है। जब उसका पूर्ण अभ्यास हो गया, पूर्णता हो गई है उसको, उठते बैठे चलते फिरते वो बोल नहीं रहा है पर उसको सुनाई दे रहा है शब्द, तब समझो कि वो नींद में भी जप हो रहा है। उसकी जीभ वो बोल नहीं रहा, जप कर नहीं रहा है पर उसको सुनाई दे रहा है वो अपने अंदर से जप की आवाज़, तब तो समझो नींद में भी जप हो रहा है। नहीं तो जागृत होता है, नींद आ गई तो फिर जागृत जप होना चाहिए। वो पूर्णता की अवस्था होती है जिसका नींद में भी जप होती है। आप भी उस अवस्था में हैं? पूछ रहे हैं। हाँ, कभी कभी उस अवस्था में चले जाते हैं हम। हर समय तो नहीं, किसी समय वो अवस्था आ जाती है।
So इसीलिए सोते समय उठते समय हर से घड़ी उठते बैठते जब उसका रूटीन चलता रहेगा तो फिर सांस में अपने आप ही वो रम जाता है, वही आवाज़ कानों में अपने आप आती है, आप सुनते रहो. yes, Maharaj is saying it's possible to do japa in dreams too. Да, это возможно, делать джапу во сне. He does it too. И да, он это делает. Very often he does it. Довольно часто. Now, how to do it? It's like it depends upon person's personal practice. He's saying when you keep doing the japa all the time, when you're walking, talking, eating, anytime, all the time, a certain time comes when you start hearing your japa in your ears. When you start hearing the japa in your ears, it means that you can do japa when you're sleeping also, because now it's automatic going on. It's going on with your breath. So, but it needs lots of practice. It takes lots of time, lots of efforts. Но он говорит, что то, как вы этому можете научиться, очень сильно зависит от вашей личной практики. Для него он говорит, что после того, как вы длительное время делаете джапу постоянно, без перерывов, в какой-то момент наступает такой момент, когда вы начинаете ее слышать. В этот момент джапа соединяется с вашим дыханием, и вы больше не нуждаетесь в том, чтобы делать хоть какие-то усилия, чтобы ее повторять. В этот момент вы можете делать ее во сне. Но это требует серьезных усилий и серьезной практики. नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, अभी बहुत समय की बात नहीं है, 40-50 साल पहले की बात है. उस आश्रम में जो महात्मा रहते हैं उनका नियम है कि कोई भी यहाँ टिकेगा महात्मा तो वो 4 बजे उठ जाएगा, वो आश्रम छोड़ देगा. तो एक समय महात्मा गए वहाँ ऐसे साधारण वेश में, वो सुबह सो ही रहे. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर वो शिकायत पड़ी कि वो आसपा तो सवेरे 8 बजे तक सोया रहता है घर में. तो एक दिन वो महंत जो महात्मा वहाँ का मालिक था वो उठ के गया उसके पास और उसको ठकोरा बजवाई तो सोता है 8 बजे तक. उन्होंने कहा मैं तो सोया नहीं हूँ, सोई तो तुम हो. उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा वो हाथ लगाया कान पर तो हाथ से भी आवाज़, पैर लगाया पैर से भी आवाज़, जो कपड़ा ओढ़ा था वो कान पर लगाया उससे भी आवाज़, सिर पर आला सब जगह से सही में. तो उसने माफ़ी मांगी उससे. हाँ मैं तो सोया नहीं था, मैं तो जप कर रहा था. तो ऐसा होता है जिसका जपमय शरीर हो जाता है तो उसकी रोम रोम से आवाज़ आती है. ऐसा जब भगवत कृपा से ही होता है, जिसको कृपा हो जाती है, सबके लिए संभव नहीं है. So, this Maharaj is telling one incident, not very old, 40 years, maybe 40 years old incidents he's telling. So he's telling there was an ashram near the river Narmada in India. It is his story, I mean. No, not his story, but he's just telling a story. Incident. So there was an ashram near the river of Narmada, like 40 years back. I think it's still there. So the head sadhu of that ashram, he said that okay, it's a rule that everyone will wake up at 4 in this ashram and no one will sleep after 4 o'clock. So what happened after some time, there was one sadhu came in very very normal attire, and he slept. He didn't wake up. He slept till 8 o'clock and then he wake up. So 1 day passed, 2 days passed, 3 days, a week passed. So the people told the head of the ashram that this man is like sleeping till 8 o'clock and not waking up, not doing anything. So the head of this ashram, he went to this sadhu and he asked that, why you're sleeping? Like he was asleep and he woke him up and he said, why you sleeping? He said, I'm not sleeping, you are sleeping. He said to the head of the sadhu. He said, why?
because he's saying you're not doing any practice, but I'm still doing my japa. This guy said, why you're doing how you're doing a japa? You're sleeping all the time till 8 o'clock. He gave him his shirt. He said, listen to this shirt. He listened. There was sound coming of japa. He gave him his hand. He said, listen to this hand. There was sound coming. He gave him he said, put your ear on my skin. Yes. On every part of his body the sound was coming. So Maharaj is saying, when a person is doing this kind of constant japa, every single particle of his body starts vibrating the sound. And this kind of japa can only happen by the grace of the Eternal. Without Eternal's grace, it's not possible. Махарадж рассказал историю. Как это называется? Случай из жизни. 40 лет назад примерно был ашрам на реке Нирмада. Сачин? The name of the river is Нирмада. Возможно, он до сих пор там. И в этом монастыре был настоятель садху, старший садху, который установил определенный свод правил. Одним из этих правил было вставать в 4 утра. И люди следовали этим правилам, все ученики. В какой-то момент там появился садху, поселился в этом ашраме бродячий. И по какой-то непонятной причине он спал до 8. И в 4 не вставал. Прошел день-два, а он выглядел довольно обыкновенно, никак не выделялся на общем фоне садху. Прошла неделя, и ученики взроптали, пошли, к настоятелю и говорят, смотрите, тут живет этот человек, он неделю спит до 8, ничего не делает, не практикует. Настоятель пошел к этому человеку, разбудил его, тот спал как раз в это время, и говорит, ты вообще что тут делаешь? Тут правила такие, почему ты не практикуешь? А почему ты спишь? Он говорит, я не сплю, ты спишь. Тот говорит, что значит ты не спишь? Он говорит, я практикую джапу. Он говорит, как это возможно? Тогда он снял рубашку, говорит, послушай. Тот послушал, рубашка делала джапу. Он тогда дал ему ладонь, говорит, послушай. Он послушал ладонь. Он снял с себя браслет вот такой, наплечный, как у Сачина. Тоже произносил джапу. Но Махарадж говорит, что этот уровень доступен только милостью Всевышнего. Достичь его самостоятельно невозможно. Но на этом уровне любая часть тела, одежды, предметов, которые у тебя есть, вибрируют одной вибрацией. Вибрацией мантры. इस समय जो संसार की स्थिति है विश्व की सभी धर्मों में एक ही किसी मनुष्य हिंदू हो मुस्लिम हो बौद्ध हो ईसाई हो कृष्ण जो भी है सबकी एक जैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति है जैसे बरसात के दिनों में जंगल का रास्ता घास तिनकों से बंद हो जाता है, कहाँ पर रास्ता है करके चलने वाले को पता नहीं चलता है। जैसे परसों हम भटक गए थे तब तो कुंड के लिए, तो क्या हुआ ऐसा ही समय हो रहा है। तो सभी धर्म को ये लग रहा है कि मनुष्य भटक रहा है, रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, तो सब अपने अपने धर्म का प्रचार के लिए आकर्षण करके मनुष्य को अपनी ओर खींचने की होड़ में लगे हुए हैं सभी धर्म में। और वो जाते हैं वो भटक उनको वहाँ कुछ दिन रहते हैं तो वहाँ पे शांति नहीं मिलती है। वो शांति तो मानव शांति चाहता है, आध्यात्मिक शांति चाहता है, उसको नहीं, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी, ऐसी समझ सब नष्ट हो जाता। हमारा कहना यह है कि जो जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग के मूल में उस मार्ग को किसने शुरू किया, उस आचार्य के जीवन चरित्र को पढ़ के उस अनुसार अपने को चलाओ तो किसी की ज़रूरत नहीं, आप उसको प्राप्त कर लोगे। आपको शांति भी मिलेगी, आध्यात्मिक शक्ति भी मिलेगी। आप भटकते रहोगे इधर से उधर तो समय बर्बाद होगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। जो जिज्ञासा है, जो शांति है वो सत्य है,
बाकी रास्ते तो बंद है, मूल तो बंद होते दौड़ते थक जाओ. Такой вопрос. Когда мы произносим божественное имя Божественной Матери, мы обращаемся к безличной форме Божественной Матери, или лучше, если привязать это к какой-то личности, какому-то образу, к Деве Марии, допустим, или к Кали, или какому-то другому образу? Имеет ли это вообще значение какое-то? The question is, when we pray and repeat the name of the Ma, is it, are we approaching or devoting to the impersonal, just goddess of God, or it is better to devote yourself to some specific form like Mother Mary or Kali or any other? So this is first question, and second is there any advantage in this formless or specific form? महाराज जी, इनका प्रश्न है, जब कुछ ये जब जप करते हैं या ध्यान करते हैं, जैसे ये माँ का जप करते हैं, तो इसमें साकार रूप में करना चाहिए, निराकार रूप में? जैसे किसी रूप में करो, साकार भी है, निराकार भी है. जैसे ये मदर मैरी या माँ काली, इनके रूप में करें या निराकार में करें? किसी रूप में करो, निराकार में करो, तब भी वो साकार, जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है, उनमें कोई अंतर नहीं है. जल है, जल से बर्फ बना लो तो बर्फ फिर जल ही हो जाता है. जल से ही बर्फ बना है, बर्फ ही फिर जल हो जाता है. ऐसे जल से बर्फ नाम पड़ गया, उसका साकार हो गया, एक रूप बन गया उसका. थोड़ी देर बाद वही जल में हो जाएगा. कोई अंतर है ही नहीं उसमें. एक ही किसी रूप में जिसमें तुम्हारी स्थिति बनती है, जिसमें तुम्हारा ध्यान लगता है, उसी रूप को ध्यान में रखो, शब्द में ध्यान को रखो. ऐसी ध्यान लगाओ, ऐसा जप करो कि ऐसी जैसे जल पे प्यास लगती है तो जल पीते हो तब तुमको शांति मिलती है, ऐसे इसको मिलने तक ऐसी प्यास लगाओ कि वह उसके बिना रहा न जाए. संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगे, खाना अच्छा नहीं लगे, सोना अच्छा नहीं लगे, मिलना अच्छा नहीं लगे, उसके मिलने बगैर जब तक मिले नहीं तब तक उसको ऐसी प्यास, जब वो मिलेगा तभी प्यास बुझेगी तुम्हारी. ऐसी प्यास अपने अंदर जगाओ, उसको पुकारो, इसी रूप से पुकारो. साकार भी वही है, निराकार भी वही है, देव भी वही है, देव भी वही है. एक चीज पर स्थित को निश्चित करो, कभी साकार में कभी निराकार में मत जाओ. एक का ध्यान करो. तुम्हें साकार लगता है तो साकार का ध्यान करो. वो साकार में उसके अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं, किसी एक रूप को धारण करो. निराकार में वो जल रूप है, बस सब सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है. भक्तों ने आकार बनाया है, भक्तों ने निराकार से उसको आकार दिया है. तुम जिस आकार को चाहते हो वो आकार का ही ध्यान करो, बस निराकार से साकार हो जाएगा तुम्हारे लिए. So Maharaj is saying it's there is no difference in formless and form. If you do it formless, it's also okay. If you do it with form, it's also okay. The main thing is you have to make a choice how you want to do it, first of all. If you want to do it in formless, it's also fine. If you want to do it in a form, it's also fine. But in form also you have to find one, you have to choose one form. Not, first you do one form, then you jump to another. It's not like that. In formless, it's formless, and then you don't really need anything. It's just like
water, when water becomes ice, which we say it ice, but when it melts it's again water. So water is formless, but ice is a form. So it's water only. It is same thing, just changed. It's just changed its physical thing. The same way, formless and with form, it's absolutely same. There is no difference between Dvait and Advait. Actually, he's trying to say that everything is same. Everything is part of eternal. It's your choice what you want to do, how you want to take it. Different devotees have made different forms of, different gods and goddesses and divine souls, but just to make it easy for seekers to understand. But at the end of the day, it's completely your choice. Then one more thing he says, it's like when you're thirsty, you drink water, and your thirst, it get finished. So Maharaj is saying, create a kind of thirst in you to meet the eternal. You are becoming mad because you cannot find it. When you have that kind of thirst, then only it's possible to meet. You are not comfortable in doing anything. You are not comfortable sleeping. You are not comfortable awake. You are not comfortable eating. You are not comfortable walking because you have a thirst to meet the eternal. And when you will have that thirst, then only you will be able to meet the eternal. Махараш ответил, что разницы между формой и отсутствием формы не существует. Поэтому это абсолютно равноценно и равнозначно. Ты можешь выбрать форму, только одну, какую-то форму. И это твой выбор, выбрать какую-то форму. И далее уже твердо ее придерживаться. Либо ты можешь точно так же твердо выбрать двигаться бесформенным, но говорит, тут выбирать нечего, бесформенное. Отсутствие формы есть отсутствие формы. Он приводит в пример воду, которая может принять форму льда, а может растаять и снова называться водой. У льда есть форма. Вы можете придать льду любую форму. Вода бесформенна по своей природе. Но и то, и другое – это все та же вода. Точно так же божественное принимает множество различных форм, поскольку последователям было удобно создать эти различные формы. Но в реальности, как он сказал, двойственное и недвойственное не имеют различия. Что показалось мне очень смешно. Значит, это первое, что он говорит. Так что, пожалуйста, выбери то, что тебе ближе, но придерживайся какого-то одного выбора. И второе он сказал, для того, чтобы поиск продолжался, человеку, ищущему, надо выработать нечто подобное жажде. Точно так же, как когда мы жаждем, нам нужна вода, и мы ищем воду, пока не найдем ее, иначе нас мучает жажда. Точно так же, если вы стремитесь к Всевышнему, вам надо выработать подобную же жажду. Так, чтобы ваша жизнь потеряла всякий смысл. Вы не можете спокойно есть, спокойно спать, спокойно ходить, спокойно работать. Ничто вас не удовлетворяет, пока вы не утолите эту жажду. Тогда вы достигнете Всевышнего. एक मन है, एक ही हृदय है, वो एक ही चीज को स्वीकार करेंगे, दसों चीज को स्वीकार नहीं करते। जैसे एक दो तलवारें एक ही ज्ञान में नहीं रहती हैं, वो आपस में टकरा करके खत्म हो जाएंगी।
इसलिए एक को अपने मन में, उसको अपने हृदय में रख लो। वो सर्वस्व सर्वशक्तिमान सब जो कुछ भी वही है। फिर उसके आगे कोई भी आपके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ वही है जो तुम्हारे हृदय में है। वही सब कुछ दे सकता है, जो चाहो सो दे सकता है। यहाँ तक कि वो अमर भी कर सकता है, अमृत भी पिला सकता है। और उसको पूर्ण रूप से प्रेम उसी को दो। दृष्टि को प्रेम बांटने से प्रेम खंडित हो जाता है। अखंड मल्लाकारम व्याप्त में चराचरम। अखंड प्रेम होना चाहिए, तब वो चराचर में व्याप्त है। वो तुम्हारे हृदय में भी व्याप्त है। चराचर सब में आ गया। So Maharaj is saying you have one mind, one heart. You dwell one name in your heart, in your mind. Only this will help you. Like two swords cannot stay in one sword cover. For different swords you need different cover. If you put both swords in one cover, the swords will either break the cover or they will damage themselves. The same way two things cannot stay in one's heart. It has to be one thing which you like, which you love, which you trust the most. That should be in your heart, and you should always think about that thing only. That thing can provide you everything if you think about. It can provide you any material needs you want. But you have to have this one thing which you love the most. You keep in your heart that eternal part in you. It's saying the love for that thing in your heart should be unbreakable. If you divide the love differently to different things, it will not be very effective. But if you give love to one thing only, it's more effective. Maharaj is saying it's that much effective, that love, that it can even make you yourself eternal. It can even make you immortal. It will just give you the immortal substance. You'll be immortal too. So basically just keep one thing in your heart and in mind. Don't try to jump around everywhere. Махарадж говорит о том, что у вас есть одно сердце и один ум. Поместите один предмет любви в свое сердце и преданно служите ему. Он говорит о том, что невозможно поместить два меча в одни ножны. Вы либо повредите мечи, либо сломаете ножны. Точно так же сердце человека способно вместить только одну истинную преданность. Нехорошо, неправильно и не полезно для продвижения на пути перескакивать с одного на другое. Любовь к этой одной форме или бесформенному, к тому, что вы выбрали, должна быть непоколебимой. И если ваша любовь будет воистину сильна, то Всевышний даст вам все, в чем вы нуждаетесь, в том числе в материальном мире. Вы достигнете абсолютно любых своих желаний. И если ваша любовь будет абсолютна, то Он может дать вам даже бессмертие. Ваше тело получит бессмертную субстанцию. Но только не прыгайте с одного на другое. Сосредоточьтесь на преданности чему-то одному.
भागवत में इतिहास आता है कि कृष्ण ने उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था, मैं ज्ञानी हूँ और कृष्ण का सखा हूँ करके। तो जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए तो गोपियाँ विरह में तड़प रही थी। तो कृष्ण ने उद्धव से कहा जाओ उनको ज्ञान बता के आओ, वो बहुत दुखी हो रही है, मेरे बगैर बहुत तड़प रही है। तो उद्धव जब वहाँ गया, जब गोपियों के पास पहुँचा तो उसको ज्ञान की बात बताने लग गया कि वो तो सतत है, ये है वो है, उसको समझाने लगा। तो उद्धव गोपियाँ कहती हैं अरे उद्धव तुम किससे बात कर रहे हो, हमारा तो एक मन था वो कृष्ण के पास चले गया है, अब तुम्हारे ज्ञान को रखने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाओ। तो उद्धव समझ गया हो ये तो मेरे से भी आगे पहुँची हुई है। तो उनको उसने गोपियों को गुरु बनाया, फिर राधा को गुरु माना। तो ऐसा है, मन तो जहाँ एक ही है, वो जहाँ चले गया चले गया, उसको फिर वहाँ से लौटाने की जरूरत ही नहीं, दूसरी तरफ लगाने की जरूरत ही नहीं। So, Maharaj ji saying there is an incident comes in Bhagavad. It's about Srimad Bhagavad Krishna's. It's about Krishna's incident. So there was a friend of Krishna named Uddhav, and he was very proud of himself that he's friend of Krishna and he has lots of knowledge, and also he's always around Krishna. So in Krishna's life, what happened? He has to live where he was grown up. He has to live that place, and when he has to go to his kingdom. Yeah, after he was after he was young. Yeah? So, but his closest devotees like gopis were still there in Vrindavan, where he lived, where he was grown up, where he spent his childhood. So he sent Uddhav to Vrindavan, to the gopis, and he asked Uddhav to give them some knowledge about me, that so that they don't, because the gopis were very big devotees of Krishna, and they were not satisfied that Krishna is there. Yeah. So Uddhav went there and he started talking about Krishna, that Krishna is eternal and this and that, and how you can see him everywhere and this and that. So gopis, they told Uddhav that, why are you giving us this knowledge and wisdom? We had one brain, one mind, one heart, and Krishna took it with him. So we don't have any space for your knowledge. Uddhav thought that, oh my God, these gopis are more ahead than me, because they know what. So Uddhav made these gopis, Radha, his guru, because she gave everything to Krishna, her mind, her heart, her brain. So same way you have to give your everything to one which you like the most. Krishna did it to awaken Uddhav that his knowledge is nothing, and Uddhav got to know about it when he reached there. How would you pronounce the name? Uddhav. Uddhav. Uddhav, yeah. Есть история, рассказанная в Шримад Бхагаватам, которая звучит следующим образом. У Кришны был друг по имени Уддав. Удхава. Ну, произношение, как вы слышали, да. И этот друг был очень горд тем, что он все время жил рядом с Кришной и знал все, что знает Кришна, и слышал постоянно его речи, и считал себя высоко духовным, продвинутым человеком. И в какой-то момент Кришна вынужден был покинуть место, где он родился, Вриндаван, и отправиться править в свое королевство. И он отправился вместе с этим
Удхавой. И гопи, его преданные, самые искренние преданные, остались во Вриндаване и начали страдать от того, что Кришна больше нет рядом. И для того, чтобы их учить, Кришна послал Удхаву гопи. И тот приехал к ним и начал им рассказывать про Кришну, разные известные ему вещи, про то, что Кришну вы можете видеть во всем, и что Кришна это все, и он абсолют, и что Кришна живет в вашем сердце. И они какое-то время слушали его, и потом спросили: скажи нам, зачем ты нам все это рассказываешь? У нас есть только одно сердце, только один ум, и наше сердце и наш ум уже отданы Кришне. У нас нет места для той мудрости, которую ты нам сообщаешь. И тогда он устыдился и понял, что эти гопи, которых он пытался учить, на самом деле далеко продвинулись дальше, чем он на пути духовного развития. И тогда он стал преданным одной из этих гопи по имени Рада. Фактически Махарадж говорит, что вся эта история была задумана Кришной только для того, чтобы сломать духовную гордыню его друга, с тем, чтобы он смог дальше развиваться. И он советует нам точно так же посвятить свое сердце, посвятить свой ум одному, тому, кого мы любим больше всего. हमारा किसी को कुछ पूछना है, संध्या हो रही है जी। If anybody wants to know, to ask anything. भजन करें। Because now it's Еще evening какие-то time. вопросы есть? Может быть, еще что-то интересное узнать? Leave something for tomorrow also. Ну, может быть, что-то, да, оставить на завтра, чтобы не было так скучно. In fact, I wanted to ask one question, which is like about the constant japa, which you do all the day. So I understand that it's you have to do some practice every morning and just regularly, and it takes you some willpower, but it's understandable how to do it. But when you do something 24 hours a day, or at least when you're not sleeping, it's not only take your concentration and willpower, but sometimes you just forget. Mm-hmm. So the question is how to overcome this forgetfulness. Mm-hmm. Just at a certain point you are taken by some worldly activity, by business or by talk or by anything else, just by person. So you forget to continue your practice, whatever it is. So how to overcome this forgetfulness? Ну, я спросил о том, что более или менее понятно, как делать практику по определенному расписанию, когда ты знаешь, там, что в такой-то час ты должен сесть, медитировать или повторять имя, или еще что-то делать. Но несколько сложнее делать практику 24 часа в сутки, поскольку тут дело не только в намерении или, скажем,
в том, чтобы не лениться это делать, но и в том, что тебя просто постоянно легко что-то может отвлечь. Там любая мирская активность, и ты забыл. Потом проходит какое-то время, ты опомнился, но между этими кусками может пройти очень большой кусок времени. Вот как преодолеть эту забывчивость, скажем так? महाराज जी, माइकल पूछ रहा है कि जैसे आपने बताया जब करना चाहिए सुबह शाम हर वक्त हमेशा, तो कह रहे हैं कि अगर इसको हमेशा जब करते रहते हैं हम, तो कभी कभी क्या होता है कि जब करते करते भूल जाते हैं जब करना, क्योंकि या तो किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं, या किसी से बात करने लग जाते हैं, या कुछ काम में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तो उसमें ही दिमाग चले जाता है पूरा। तो ऐसी अवस्था में से छुटकारा कैसे पाया जाए, उस नाम को हर वक्त कैसे? ये अभ्यास करते करते फिर ये स्थिति नहीं आएगी, फिर आपका जब चलता ही रहेगा। शुरू में ऐसा होता है, खाते समय भी आदमी भूल जाता है, बनाते समय भी भूल जाता है, और जब भी कुछ काम की याद आती है तब शुरू कर दो। धीरे जब अभ्यास बन जाएगा, पूरा अभ्यास नहीं, जब अभ्यास हो जाता है तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जब कहाँ से हो रहा है, तो चलता ही रहेगा। एक बार स्विच ऑन हो जाएगा तो फिर वो जब चलता ही रहेगा, आप कुछ भी करते रहो, आपका जब चलता रहेगा। स्विच ऑन करने तक ये बाधाएं आती हैं, आदमी भूल जाता है, फिर नहीं भूलता है, फिर वो जब सुनता है, वो खुद सुनता है, वो चल रहा है करके। महाराज जी से it takes lots of practice to काबू पाने के लिए सालों लग जाते हैं, तत्काल की चीज थोड़ी होती है। It takes lots of practice and routine to come into that state of practicing or chanting or doing japa all the time. It really needs lots of practice and lots of hard work to do it. What he's telling you, it's the state of ultimate yogi who is always chanting. It's not easy to get that state. It can take many years to get that state. But you should not stop practicing about it. You keep practicing. It's just like a child doesn't start running. Child gets up first on his knees, he falls down. Then he starts walking slowly. ऋषिकेश में एक महिला है, अशोक के करीब समय चले गए हैं, पहले वो माला, अब उसका हाथ में ऐसे ऐसे ही रहता है। वो खाते रहते हैं, आलू चलता रहता है, बोलते रहते हो, उसको माला ही जप रही है, एक सेकंड के लिए नहीं रुकता है, सोई हुई में उसको नींद आई रहती है, उसके हाथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। अभी हम देख के आए हैं। So Maharaj ji, so he's saying, it takes time, like for a child, then he starts walking, he learns how to walk, he falls down many times, but you don't stop. Then he starts walking nicely, then after he starts running, and now when you are fully grown up, you don't even realize that you are walking, and it took you so much effort when you were so young. So it takes lots of practice for a person. But it has to be constant. Like the curiosity of that child made him walk and run and jump. So same way it's practice. It takes time. Then he's telling that he just met a lady in Rishikesh. She doesn't have a beads on her hand, but she's always moving her hands because she had so much of practice. And while eating, while talking, she's talking to me, but she's doing like this all the time. She's sleeping, she's doing like this. And he just saw her son. Достижение 24-часовой практики, поэтому не надо думать, что это так легко дастся. Вот. Но он, тем не менее, советует не останавливаться, говорит, что это годы и годы практики. Приводит пример ребенка, который не начинает сразу бегать. Маленький ребенок, только что родившийся,
начинает сначала ползать, потом он начинает потихонечку вставать, падать, снова вставать. Наконец он более или менее научается ходить, потом проходит еще довольно много времени, он научается бегать. Сейчас этот ребенок взрослый, но он забыл, он ходит совершенно спокойно, он забыл о том времени, что просто для того, чтобы ходить, ему требовалось приложить очень серьезные усилия. Но у него была жажда, было стремление, было вот это любопытство к тому, чтобы научиться ходить, прыгать, бегать, которое привело его к тому нынешнему состоянию. Поэтому Махарадж советует, понимая, что сразу не получится, что мы будем падать постоянно, тем не менее вести себя подобным этому ребенку и продолжать стремиться. Далее он рассказал историю, что он в Ришикеше встретил женщину, которая... У нее не было четок с собой. Но годы практики привели к тому, что она непрерывно перебирала эти четки, отсутствующие. И он говорит, что она перебирала четки во время разговора, во время еды, даже во время сна. Такова сила практики. Инерция, набранная инерция. राजस्थान में महिलाएं पानी भरने जाती हैं तो सिर में 2-2, 3-3 मटके रख करके आती हैं और आपस में बात करती रहेंगी, पर उनका ध्यान मन जो है वो मटकों में ही रहता है, कभी गिरते नहीं है। काम करते रहो, जब मन रम जाता है जिस चीज़ में तो फिर उसमें से हमारे काम में बाधा नहीं पड़ेगी और न मन वहाँ से हटेगा, मन अपने काम करता रहेगा। मन थोड़ी हाथ है तुम्हारा, हाथों से काम होता है, मुँह से वाणी बोला जाता है, करा जाता है, मन को वहाँ लगा दो बस। जब मन लग जाएगा हो जाए तो फिर स्विच ऑन हो जाता है, फिर अपने आप ही चलता रहता है। जब चलते फिरते उठते बैठते आपके कानों में शब्द आते रहेंगे, जैसे आप कोई भी काम करते रहो। अंदर ऐसी एक मशीन है जिसका स्विच ऑन हो जाता है तो जब उसका चलता रहता है, कभी छूटता ही नहीं है। लागी छूटे नहीं, कभी लग गया फिर छूटी नहीं है। So Maharaj saying there are women in Rajasthan, when they go to take water they put like 3-4 things in their head, and they're walking and they keep talking, they're moving their necks and they're talking, but the balance is still there. It doesn't fall, the buckets. So the same way Maharaj is saying, when your mind it gets concentrated in a name, in a japa, in a practice, then no matter whatever you're doing, you're constantly practicing it, because it's just got stuck there. It's just, Maharaj is saying, it's just like it's just like kind of machinery you have inside, but the thing is that you didn't switch it on. You have to switch on the switch, and to switch on the switch you have to constantly practice. When the switch is on, then you don't have to think about practicing. It's on and it's going on. Махарадж говорит, что есть племя в Раджастане, женщина которого носит на голове 3-4 ведра с водой. И во время того, как они идут от колодца, они могут беседовать между собой, крутить головой. Ведра не падают. Они держат концентрацию, они держат баланс естественным образом. He's just saying that you must have also seen it. People do it in Rajasthan, like the women. It is possible to see, yes. Yeah, women do it still. Да, он говорит, что это в принципе доступно. То есть в эти места можно попасть и посмотреть, как это делается. Он говорит, что практика джапа подобна этому. Вы делаете это одновременно с любым другим действием. Одновременно с едой, с разговором, с работой, с чем угодно. И для того, чтобы достичь такого состояния, вам надо... У вас есть как бы машинка такая внутри. Просто она не работает. И надо включить машинку, и дальше все это будет происходить естественным образом. А для того, чтобы ее включить, требуется годы и годы упорной практики, преданной. Вот, собственно, и все.
Спасибо. О. Tilangi Maharaj. उसने समझदारी का काम किया। हाँ, उसका जैसा कोई ख्याल में कोई भी कर सकता था और उसकी समझ में आया था। Tilangi Maharaj. Oh.